Ang santos nga ebanghelyo para yun nga adlaw, Disyembre 16, tuig 2025, Martes han ikatulo nga simana han panahon na Adbyento, kinuha didakan San Juan, Kapitulo 5, versikulo 33, nga dahiton 36. Nagsiring Jesus ngadtuhan mga Hudiyo. Kinpadara niyo an iyo mga sinugo ngadto kan Juan, nga nagyakan hiyang hangaran ng kamatuuran. Diri nga nakikinanglan ako hinkanan tawo pagsaksi. Ginsusumatan ko la ini, basi mataluwas unta kamo. Suga di Juan hinsuga nga naglalaga ngan malamrag. Nga naruyag kamo haw sa kadali, hinpagpahimulos sa niya kapawa. Kundi may da ko saksi para haakon. Kalabaw pa kayan pagsaksi ni Juan. Ang mga buhat nga akon gintutuman, ang mga buhat na ginpapatuman an akon amay. Mga saksi inihira para haakon nga nagpapayag nga sinugo ako han amay. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka Kristo. Halipotay nga pamalandong paray nga adlaw makabugtuan. Suga di Juan hinsuga nga naglalagangan malamrag nga naruruyag kamo hausa kadali hinpagpahimulos sa niya kapawa. Yusi makabugtuan, ang lagangan lamrag ni Juan inhinoramla. Laga iningan lamrag nga nagigiyang ngadto han ungod nga lamrag ngan laga nga wara iba kundi Jesus. Mupay po ini nga panumdum mga kabugtuan, especially na nga magpapasko, dara kaya na nga panahon, damon na iton mga mag-upay, maanyag, ngan confusing nga lamrag. Nga madanay, mas naa-attract kitay ni nga mga lamrag, nga nagaging hinungdan hinpakasala. Lamraghan kahambog, lamraghan ka makikalugaringon, lamraghan panlimbong. Salit itong imbitasyon po haaton niya nga adlaw is pagbalik ngan paghinumdum nga mga anak kitahan kapawa, hantak na nga nabunyagan kita. We must remember that everything that belongs to darkness is against our identity. Iton aton pagiging anak han kapawa. Salit sana, iton aton panhuna-huna, iton aton pulungan buhat should always be connected to God's light. Sana diri kita mga awat hinlamrag iton aton igkasitawo. Lugod sana buligan naton iton kada tagsa nga mas lumrang-mrang pa para iton ikakaupay hiton nga tanan. When a community is confused, when family is divided, and when our brother or sister is afraid, sana aton hiradadon ngadtuhan lamrag handara han bata na Jesus habilen. Amen.